кунта хаджи, звал к миру и осуждал войну, проповедовал любовь к ближним, скромность и добродетельность, то есть те непроходящие ценности, которые испокон веку присущи исламу. Я горжусь тем, что наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров был муридом шейха Кунту Хаджи, стрял каждый свой шаг его заветом, делал все для установления мира и спасения чеченского народа. يلسن حاج دا القيل تيلسن قيمر عليه الصلاة والسلام سن يعقن حسين تير وايوخ شي زعيولش يلش عليه الصلاة والسلام سن صفاتش شي صفاتش تريدولش ديل حاخورتس ديل ويزرتس ديل خيررتس بوصل نسبش بوصل دين دوتش متي بوصل دين دحش إشتا ديل ولي ولش يلش عليه الصلاة والسلام ورسولش دال شاق أستين بولش أولا أشنو قير أستين ولش دال شين دوخ ديكي دينا ديل ولي وحاج دال قلي تسيلسون